Yeah. Hey guys, and welcome back to Olá, estou de volta. Sorry. É isso. Isto está sempre tudo torto. Como é que é, pessoal, preparados para um novo jogo totalmente diferente que não vai ter nada a ver com os jogos anteriores? Como é que é, meus putos? When Vampire Survivors burst onto the scene in 2022, people had a lot of questions.
What exactly do I do in this game? Vampire Why is Survivors. this so popular? Quero comprar isto. And Um dia destes. who the hell made this? Vampire Survivors is a painfully simple video game. You control a character's movement, but their attacks are performed automatically on set timers. Your goal is to kill as many of the swarming enemies as Best game. possible by being aware of when your character is likely to attack. 3 euros. The more you kill, the Ai não, more ficou para aí experience 5 points quando you ficou get, teve sucesso. unlocking more weapons and upgrades. It turns out that this simple concept is incredibly fun to play, and Vampire Survivors quickly took the world by storm, much to the surprise of its humble Italian creator, Luca Galante. Super We Mario. wanted to tell the story of Sorry. Vampire Survivors from its origins as a JavaScript side project to the team Really? that rallied around Luca and the design of its weapons, characters and levels. So we were delighted when Luca was available to talk to us, especially as the That's only interesting. interviews he's done up until this point were via email. There was Alright, a catch though. Crystal Peak. Luca is a private person, and while he's okay talking to us, he didn't really want to use a webcam, which we understand. Developers don't owe us anything. Some folks really value their privacy. I mean, if the man doesn't go on stage to collect a BAFTA for Game of the Year, spoilers, he's probably not going to show his face for little old NoClip. So we thought if we weren't going to have Luca on webcam, how do we represent him in this video? How do we tell the story of his life growing up in Italy, his struggles to find work in England, Wahoo. and the many late nights he spent working on the game that would become Vampire Survivors? Come. So we did what any responsible documentarian would, and we had a puppet made. What the fuck? Say hi, Luca. This is the story of Vampire Survivors. Wait, what? I used to play games of any kind. Really had this huge box of Shiro iria adorar Commodore esta 64 cena. cassettes and demos that were all full of, ripped off games, of course, that I inherited from my brother. And I would just every day just go through different games. I would just try literally everything. That's And what's cool then about life. games that actually liked a lot were stuff like RPGs, Ultima series, Eye of the Beholder, Monkey Island, very, very big love of my life. Very, very thank you. And things changed quite a lot when Follow the the minhoca, PlayStation excuse. came out, I think, where it became a bit easier to actually find games. Before then, I just had to go for whatever I could scrape and find in stores. But with PlayStations, even in my little town near Rome, Little we Pony? finally started to see video games. Isto é o Clock stores. Tower? And that's My where mother I had a get into pony, more, my father more had a mystery pony, stuff, maybe. everybody had a Fantasy, pony. JRPGs in general, Sorry, really. Seinfeld I reference. started to study programming in high school in Italy. I've been making games in my spare time since then, really. When I was 25, I moved to London. It was like 10 years ago, 12, more or less. And at that time it was really difficult to find a job in the video game industry in Italy, and there was very little to work for anyway. I just decided to move to London and try to find a job here. And I did find a job in McDonald's. That was great. And What do you mean here? my English wasn't particularly good. You went to America? So it was really difficult to have interviews and Yeah. actually let people know what actually I could do when it comes to programming and I can games. And program. so, yeah, whatever. Just Hello guys, I McDonald's can for, program. almost 2 years, I think. Do Until my that. English was good enough to finally manage to Oh, go shit, to some I can- interviews. And I can come here. I had reached a point in McDonald's when I was just like, you know what, I didn't come here to do this. I don't know what I'm to just do. going to go for the first job I find, as long as it involves programming, even if it is Program. gambling related. And so, of course, the first job I found was gambling related. I want to go up. I think I have a key here. Despite his worries about working on gambling games, Luca really enjoyed his first job in the industry. He got on well with his co-workers and mostly spent time fixing bugs in existing games. He progressed through the I ranks would and love to found do that. himself in a I wouldn't mid-level care. management position with lots of paperwork and office politics and much less development work. Luca was desperate for a creative outlet. What happened then, is that I was so fed up with everything and I wanted so much to start making my own games that I started to wake up at 2 in the morning, work on my own RPG in Unity until 6 in the morning, then go to the office, do my 8 hours, and then I come back home and go to bed at 6 p.m.
And that Tentar mais lasted for bocadinho about de 3 health. months. And I did a lot of progress. Okay. I'm less scared now. Luca was now living 2 lives. By night he was a creative creature, pouring his life force into his little prototype in Unity, and by day he was an office worker, performing his job and paying the bills. But this prototype work quickly stopped when Luca bagged a job as a technical director on a gaming startup, a job that required him to work long hours in Unity. This was in the middle of the pandemic, really. Sorry, at the start of the pandemic. So it was really difficult to find a job. And just to cheer myself up, I just went to develop something in the language that I know better, which is JavaScript, using the engine I know the most, which is Phaser. And I just started for fun. What? To Phaser? work on, well, a prototype that at that time didn't have a name. Once in a while I used to look for stuff in the asset store in Unity or a real marketplace that is just a game framework. So something that, it's already a game, but I have to script it, I have to make content for it. And you never find something that is that straightforward. So I was like, maybe I can make something that straightforward, which is super basic from a gameplay perspective, and then I can just have fun making content for. And because at that time I was playing Magic Survival on Android, I was like, well, this is super simple. Maybe I can just make this super simple thing in Phaser and see how it goes. And I did the super simple thing in Phaser, and very often when I reached that point of making a prototype, I stopped. And this time instead, just decided to change the programmer art. It was just black and white circles with the assets from an asset pack that I almost always use to make prototypes. And this asset pack happened to be inspired by Castlevania. I dropped in these assets, the new prototype, okay, another cool. prototype. Vampire Survivors guy. I just absolutely fell in love with the visuals. You got the ugly pixels getting all scaled the wrong way. You got dude. And muddied up, all the colors on the screen. You got I just absolutely loved it. And because I was having fun playing the prototype without having a timer, without having score, goals, experience, nothing. It was just fun to annihilate everything you see on the screen. The original plan was to make 5 different maps that were all the same. Actually, it was just... Tu vê coisas sobre game devs, tu não gostas muito de jogos, eu sei, so, mas pronto, olha, nem sempre pode ser uma coisa que te interessa. That came up was the library. I just decided to give it a shot and see if I could actually build stages that were a bit more interesting than just an unlimited field. The process to make weapons and actually everything. But then tu és mais web ou assim, I não grabbed é? a sprite from this asset pack. What is this? It's a knife. Okay, cool. But to make the simple possible projectile I can imagine with this and just shoot in the direction you're facing. Is it fun? Yes. Okay, fantastic. That's it. Next. It was absolutely random. Just pick something and throw it in there. When I felt the game was complete, I put it on each. I think it was during the summer, I don't remember, before the summer, April, and no one cared. And that was upsetting because I was hoping that maybe a handful of people would notice it and maybe post a few comments. Este gajo não quer mostrar a cara porquê? This isn't working. I did try to show the game at the very least to other people who use Phaser, and even then, nothing happened really. And so I was like, okay, if nobody's noticing this on each, I will try to put it on Steam. I don't know, the fee is not huge, it's what is 100 pounds maybe? And so it's like, maybe I'll get some more visibility on there, I don't know. And then maybe if I get lucky, I can also recover expenses. Oh shit, não pensei que ele me fosse atirar para o chão. Most of the games I used to play on Steam, I bought huge sale, 70% off. Usa a game engine, como é que se chamava? Esqueci-me do nome. A game engine de JavaScript. 400 hours is normal. And so I was like, look, this is Esqueci-me do nome. Acho que há mais que uma. Very little production value. I cannot sell this. Estava a jogar o Crosscode? So for não, me, it was não percebes nada. Esquece. Estava a jogar o Não, o Crosscode e é feito numa game engine de. The day after I got COVID, em JavaScript. Being knocked out for a couple of weeks. That was esqueci-me do nome. Abre aí o jogo. Aparece logo no início, no splash screen. To actually put a web game on Steam.
because Vampire Survivors was born as an HTML5 game. And so yeah, because I was feeling not great on that 17th of December because of COVID, I just pressed the publish button. I was like, okay, it's done. Bye. See you in a week. Eu nunca tinha ouvido falar. Foi com esse jogo que foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa coisa. During this period, Luca did eventually eu acho find que a é job. por He was at a game cima. studio called Marmalade, who worked on Monopoly games Marmalade. for mobile and PC. He worked as a gameplay designer, but never felt comfortable there because he felt intimidated by how good everyone else on the team was. So he decided to leave and go back to the gambling company he worked at before, Really? except this time as a web developer. But then What? 3 days into his old new job, something unexpected happened. He died. So I think it was the 7th of January, if I'm not wrong. I went to take down the Christmas tree and I noticed a message of someone telling me that a Splattercat had made a video on Vampire Eu Survivors. esqueci, era por baixo. I sift through the file to find what's worthwhile in the world of indie games every single day so you don't have to. Today up on the chopping block, we had the Vampire Survivors. It's like $3. I promise you're gonna have a good time. I'll see you later. Thanks for So I stopped trying to take down the Christmas tree and I go and see what's happening. And that's when I see the Steam data and I see that there is a spike in sales, basically, and in users. That's cool. And that was very surreal. It wasn't huge, but it was definitely like 10, 20 times what it used to be. And that's how it started, basically. There was an initial phase. That's so of, cool, okay, man. what the heck do I do now? And I just started to ask for help to anyone just to help on fixing bugs, basically. And Já não via coisas do that No Clip há I muito wasn't tempo. Muito expecting, cool. because if your game goes to 100 people, maybe you get 1 or 2 people complaining for a bug. Once you get 10 times as many or 100 times as many, even if this a very small bug, you will get a lot of complaints. More bag. So Sam, when did you come into the Sorry. picture in terms of helping out Luca? Yeah, shortly after it blew up, just in terms of, you know, helping with fixing bugs, helping with save data issues and things like that. As you suddenly got this user base growing, you've got to deal with a lot more customers with you know, requests and things like that. Did you meet Luca back at the early days of the gambling company, was it? Yeah, so I came in as a student, and Luke was actually my buddy that was assigned when I joined to sort of show me the ropes. Yeah, he's kind of swooped in and saved me from that Bag. industry once the game blew up. When Lucas started doing that prototyping, and obviously through the pandemic and between those jobs, like you said before, we've all been friends for a little while, and there was a group of us that once a month, once every couple of weeks, we were. Eu não acredito que vocês having queiram no kind bait. of Vocês são show and tell, essentially, for our personal projects. And muito it was gullible, obvious muito gullible. as we were going through these, and Luke was building what became Vampire Survivors. Quite often you'd find that we're sitting and playing Vampire Survivors instead of paying attention to the next person's demonstration Ai, of what por they've aqui. been working on. You started getting to the point where it's like, I can survive till 11 minutes and I only survive till 6 minutes, and sort of competing against each other just in those show and tells, playing it there and then. So kind of, yeah, even in those early stages, you could see the promise of it. Sam was one of a number of freelancers that Luca brought on, not just to fix bugs, but to help with community management, programming support, and crucially to port the game out of the JavaScript that it had been coded in, from Ugh, Blazor, so that it could JavaScript. eventually be ported to consoles. With more people available to help, Luca could once again focus on making new content, new weapons, new levels, Novo new conteúdo. characters. So these freelancers have been helping with porting the game Yeah, to fucked up a different aqui. engine, one that could actually go eventually on consoles, mobile, and so on. Let's say that in January, the amount of people that were working on the game already, on the actual JavaScript, it was just me plus Sam and another developer for some minor bug fixing. A couple of freelancers full time on the new engine, plus a community manager part time. At first, I wanted a little community to chat with. Little exchange community. ideas. I have made a Discord I'm sorry, I server, love the and accent. I was active on the Steam forum and everything. Because once again, I was expecting 100 people, maybe 200. I would have been really happy with 200, just perfect. When it suddenly gets 2,000 and then 20,000, well, you know, you either shut everything down What is the or you get fuck? someone to help you with the community.
And so we have Beth, who joined as a community manager, who's been doing an absolutely fantastic job since then. Très If the fantastica! game managed to stay somewhat Lucas relevant for a whole year, it is, in my opinion, definitely thanks to everything Beth has been doing on the community side of things. So the demo on each is can give you a decent idea of the amount of content that was available in the beginning. So I think the very first version back in December had 7 characters, 1 stage, and I think 18 weapons. So considering that in the end we ended up with 40 characters, 10 stages, 72 between Graças, weapons and pá. power-ups, 7 major gameplay mechanics that were never intended to be in the game to begin with. Obviously, all of this comes from Luca. It comes straight out of his brain. He implements it on the JavaScript side, and then on the engine port, you know, the entire process we've just been playing catch up. It's like he will come in after a weekend and we'll look at the commit history, and it will just be like, here's a load of new stuff. That's crazy. But having said that, it's really interesting because we come in and we get this wow sudden, you know, look what he's made over this time that we've not been looking at it. And some of the ones, you know, there's like Soul Solution, What the fuck? Galaxy No. Effect and things like that, you know. All of these crazy particle effects, the things with gravity worlds where you've got these swirling particles happening, those are the ones that are always, you look at them and you're No, in no, awe no, of no, it, no. and then you kind of panic and go, okay, how are we going to build this as well? Is that the same workflow you still use, Luca? Do you work You on the wash- JavaScript version still to this day, and the guys sort of port that one over? Yes, at a very different rate compared to last year, but because it works well, because if you're a developer, if you get the design document in front of you, it's open to interpretation and everything, and it raises a lot of questions. If instead you have a port over something that you can already see fully implemented, that you can have access to the code as well, I think it just becomes Let's say world record, man. Right now, it's honestly not that important. If you make a new weapon and the weapon turns out in a different way than I made in JavaScript, not a big deal. But back when we were working on porting the main game, the new engine, that was very important to get everything exactly the same, because I wanted people to have the exact same experience. I didn't want to change things, I just wanted to be better. So basically, we had a first fully working version of this new engine already during the summer. I think it was in June, and it was performing so well. We could put so much crap on screen and it would just not drop frames at all, 0. The problem is the physics system we were using was too realistic, basically. There was friction, there were enemies bouncing on one another, and that felt wrong. That felt like a different game. I didn't feel the stupid things in Vampire Survivors with the weird arcade movements. And so because of that, we had to redo the whole physics engine. So sound effects, if you have 200 explosions on the screen, you don't want to play 200 sound effects. So there was a sound system basically to port over. Jesus Christ. So that stuff sounds the same rhythm and everything. The fonts, I think there's still a problem. Yes, I see some face. The fonts took forever to get a font that didn't look as bad as the JavaScript one, but also not too good. Just, a bit of an improvement, really. And that's why it took way longer than expected to actually do the port. And there were a lot of things like that along the way where it was kind of like, we'd implement something. Time to fucking leave. It's too clean, it's too nice, it looks too good. We need to make it crappier to kind of replicate the exact look of the original game. So it's a really interesting process going sort of They wanted opposite to how the game to normally look think of, like take shit. the game and make it look better.
Game does look like In an shit. industry that is constantly trying to break new ground visually, there is something refreshing about a game which is intentionally trying to look worse. It certainly adds to the charm of Vampire Survivors and makes implementing new characters and weapons that bit easier. So while we're on the topic, I wanted to talk about possibly the roughest part of the entire game, the thing that you first see when you load up Vampire Survivors, the main Your mom? menu. So I absolutely love working with UIs. If we ignore the menu for a second, if you see like the in-game pause menu, it Eu just esqueço-me sempre o que é que recebe aqui. doesn't appear in your face, but everything has a little animation that just makes it appear. Or when you open the Arcanas menu, Ah, não é para este lado. I spent 3 days making sure that feels good because I really like Não tem working nada with em lado UIs. nenhum. But the main menu is different. The main menu doesn't have to be pretty. The main menu has to send you to the main game as quickly as possible. One of the games I played during the pandemic was One Step from Eden, which is this roguelike that I absolutely loved. And in One Step from Eden, you get absolutely beautiful menus, but on the main menu, you can just tap X or whatever 3 times and you jump immediately into a new run. And I wanted the same thing. I wanted to be able on the main menu, Vampire Survivor, just to tap a button 3 times and that's it, you're playing, you don't have to worry about anything. And so the menus are Basketball. ugly. They're just in your face. And just like you said, as we kept adding more stuff, we just kept making the menus more What's this gonna be? complex. I'm trying to mimic that effect that I had Super Desolate making Dive? the game of stuff appearing only when you need it, really. I don't use this move. Why do I keep getting this? As the game grew in popularity, Luca wanted to implement more characters, weapons, and stages. Many of the ideas that hadn't made it into the game were being put together for their first DLC pack, Legacy of the Moonspell. But before we do any of that, I wanted to go right back to the start and ask Moonspell. Luca, what were the inspirations Excelente behind some banda of Vampire de metal Survivors' more portuguesa. iconic weapons Quem é que os and conhece? characters? How about we start with one of my favorites, the King Bible. What to say about that? Well, first of all, I got the sprite from the asset pack and I removed the cross and put a plus sign instead, just to avoid trouble with people who might be sensitive to the actual cross. With 3 vampires, so who knows? Yeah, the name is a stupid pun on the name of a underground station in Rome called Re Bibbia, which in English literally translates to King Bible. This very stupid thing. Garlic, I don't know, it just felt so good when I made this incredibly stupid, simple weapon that just destroys everything that touches you, or that tries to touch you. And yeah, I knew that would be Wait, the favorite weapon of most people, really. Santa Water is another stupid pun, because in Italian, Santa means holy. So I wanted to have something that looked as cool as the Holy Flames visual effects from Divinity 2, and I have totally not nailed it. The best weapon is the pentagram, of course. Worst weapon, clock lancet. Boring. Is it Carello? Carello, oh my god, no, why did you ask for that? I won't tell you the whole story, but let's just say the character is the ghost of an old lady será que ele não quer ser who reconhecido used na to rua? steal supermarket cards, basically, and now she's throwing them around. Originally, characters were supposed to just be a different set of stats, really. The main thing about the character was just supposed to be the starting weapon. It was supposed to be a way you choose your initial weapon. As the game got bigger, that was ridiculous to keep as an idea, so I just started to try and add something different to every character. Not those ones, though. Those ones were always supposed to be the joke characters, as if the others aren't jokes, but anyway. Those were supposed to be the most weird ones, for sure. A lot of enemies definitely are similar in terms of stats, but they all have their individual stats, and they change depending on the stage of the amount of enemies as well, and all of that. I think the major differences really are between enemies
that have a fixed amount of health, enemies that instead scale over time, scale with your level, basically. Other than that, there are minus evil skills nyoka. in the enemies, but honestly, the enemies are smart enemies aren't really the point of the game. There is no AI whatsoever in the game. But yeah, since the 1.0 release has been, our focus did change to the DLC, didn't it? But a lot of the time on the development side, at least, outside of Luca doing the creative work and actually building the content, just went on to how do we do a DLC? How do we load DLC on a JavaScript game via Steam, via Game Pass, via, on the engine port? So there was a lot of learning for us just on that initial one, besides even building the content. So the settings existed before. The idea to actually turn them into a DLC pack arrived sometime during the summer, because at that time I finally had all the assets I needed to actually finish the game, to make the actual ending. And then I was like, okay, what do we do now? Glober was available. Glober Kotaki is the guy who's making the pixel art for the characters. So he was available to do more work, and I was like, well, let's start into something that then we'll use somehow. And I just started to put this together in my quote-unquote spare time. When I do something new, I usually start from the tools that are available to me, because that simplifies things a lot. Of course, you won't have to struggle to actually do the implementation, of course, if you start from a feature that is already available to you in the framework. It kind of loops back around to what Luca said right near the start about how he wanted to build something that was more of a framework for putting the content in a sense. He's built some really great systems for, ultimately everything is pretty data driven. So he can define, number of enemies that spawn at this minute and what enemies would spawn and the way they spawn. It makes it quite easy for us to sort of chop and change things, and when he's designing stages to balance all that stuff. Yeah, it's a very flexible system. I think that's why you see such rapid content updates from Luca. Estou a pensar, pessoal. After a year of new content, Acho que the é para team aqui. eventually raised the cost of the game from $3 to $5. No, but spent eu weeks devia ter on comprado Twitter o telling jogo. everyone about the price hike. This consumer-first ethos has likely contributed to the insanity of their over 180,000 reviews on Steam, which still have the game rated as overwhelmingly positive. It's very tempting to look at the success of Vampire Survivors and make broad claims about what it says about our industry. That in an era where new ideas seem so rare, a game as simple as Vampire Survivors can grab onto our imaginations so tightly. But I think it's fair to say that in many ways Vampire Survivors is a rebuke of the grandness and complexity of large AAA games. And a terrific True. example of the power of keeping a simple idea simple. I have no double of jump respecting yet. your players' time and their wallets. How do I even But get before there? it was any of that, before it was a I can't multi-award-winning get there. breakthrough global sensation, Vampire Survivors was simply something an Italian immigrant living in London worked on to flex his creative muscles. London? To create something his friends would enjoy playing, to escape his day job and make something that would make him smile. Yeah, that's Just cool. that it turned out it made a lot of us smile too. That's really cool. Oh. That was cool. Gostaram? Eu gostei. Vocês gostaram? Eu também gostei. No clip. Ah, you're clipping? Ah, shit. Here we clip again. Ok, era aqui. Pegarei mais para aqui.
Agora tenho que sobreviver esta merda. É só chilar. Damn, that was cool. O que querem ver agora? Epá, gostei muito. Quase dá vontade de fazer um jogo. Será que há mais alguma shit que seja fixe de ver? What does this mean? NPM and left pad, have we forgotten how to program? So right now, I will say that I'm immediately excited about this article specifically, just because I do feel like when you have easy access to the ability to store libraries, by this very concept, your libraries become more and more atomic to the point where we see something like this. So I'm very curious what the hell this article is about, and I'm really, I mean, I'm personally very Why is he excited. saying his It was name? posted a long time ago, but this still could be a very good article. So let's do this. Enhance. Okay, developers, time to have a serious talk. Let's see. As you are probably aware, this week React, Babel, and a bunch of other high-profile packages on NPM broke. The reason why they broke is rather outstanding. A simple NPM package called leftpad that was a dependency on their code. Okay, so Oh, that's funny. I remember hearing about this. I actually remember hearing about this. I never read up on what happened. I just remember that it just like the entire ecosystem halted for a day. I don't remember this at all or what happened. Leftpad at the time of this writing had 11 stars on GitHub. The entire package is 11 simple lines that implement a basic left pad string function. In case those links ever die, here's the entire code. All right, hold on. Left pad stir char. Stir equals, I already hate this code. I equals -1. Okay, I hate this code even further. If not char and char does not equal 0, I hate this code even more. Length equals length minus, okay, yeah. While I++ is less than length. Ow. I hate this code. This iterative string mutation like this is just the worst. Oh. This is just like the worst. É por causa dessas 11 linhas de código, o pessoal de JavaScript ficou sem trabalhar. What? Why no string builder? lmao. There's no string builder. You don't, I mean, technically in JavaScript, you just use an array. And that's like your string builder because it's JavaScript. Hey, it's JavaScript. You, okay? Hey, what is that memory? That memory, okay? If you're not using it, we use it, okay? What are you, CPU? You too, CPU. We're JavaScript. All right, anyways. JavaScript are the weebs of the programming world. Other than SMEs. And SMEs, fuck you. Small integers use a heap pointer, but the first bit in the heap pointer, I believe, is either a 0 or a 1. I can't remember which one of the two, but one of them designates this object lives on the heap. The other one designates that this object is actually an integer, a small integer, a SME. Okay? What concerns me here is that so many packages and projects took on a dependency for a simple left padding string function rather than taking 2 minutes to write the basic function themselves. Not only that, but this is just a terribly implemented piece of code. Mas ninguém foi ver o You could have used código. new array fill with that character. New array fill with that character. Join empty plus that other string. Bada bing, bada boom. You're done. Right? Like it could have been. It literally could have been one. It could have been one line of code. It literally could have been one line of code. In fact, let's just do that one line of code. Okay, hold on, I have to jump over to here because I still don't know how to use the Firefox console. Yeah, I'm not a real web dev. Okay, for those that don't know, function left pad. Let's jump in here. We had a string, we had a length, and we had a character.
Okay, awesome. Damn. So let's go like this. Bem dispostos? Let's O go, que é que querem fazer? Querem ver jogar return Hollow Knight? New array. Ou querem ver jogar um jogo Stir novo? Não, length não, não quero. Eu não minus quero. length, right? Wait, it's Eu the não other way quero. around, huh? Length Seca. minus stir length. Awesome. Fill. Now we just need to fill it with the proper character, so we have to go like this. Not char Oi. and char does not equal 0. We will Filho de provide uma- a blank line, else char. Join empty plus string. And there we go. And I believe I just did it. I think that's it. Left pad. Foo. Let's go 5. And there you go. Yay! My goodness, I wrote it! I wrote left pad, everybody! It was so hard! That's funny. People, it literally takes longer for you to find this package on NPM than it does for you to write this stupid ass code. Okay? This is like asking ChatGPT to write this code for you. You'd have to go to chatgpt.com. You would then have to be logged in. You'd then have to type That's out your funny. dumbass question in the ChatGPTs. Oh, you want me to benchmark it? Okay, that's it. We're benchmarking it. Shit, why are we doing this? Fine, we're benchmarking it. We're gonna benchmark it, okay? Let's mark some benches, okay? Vim, Let's mark some fucking benches. JS, because we're masochists. Okay, there's my delicious one. Then we're gonna have function left pad 2, which is gonna have stir, len, and char. And let's go back here. Let's just take all the inners. Bam, bada, bam. Can we all just put a pause right here and go? How the hell did you get a space? Where the hell did you get a space from? Where did you get a space from? All right, do one of those. There we go. We got this thing. I put that in there. Get some proper indenting. I don't know. Nobody knows what happened there. So there we go. We have Oliveira. So now we need a function run that takes in a function to run. It has the args, and then we also want a function. We want a count, and we want the args to be passed in. There we go. This is looking pretty dang good. And then we're gonna go like this: const start equals performance dot now, bam. And then we're gonna go like this. Whoopsies. Let's go. No, it's the other way. There we go. Start, there we go, backwards, for let I equal 0, I has to be less than count plus I. Tens que parar de trabalhar, mano. Não posso estar sempre a trabalhar, mano. Do one of those. Eu sei que queres comprar uma casa, mas foda-se. Function, can we do a call and just go null args? Can I just do that? I mean, I guess I could technically apply. Apply would probably be the way to go, huh? Yeah, right? Isn't that what apply is? You're cheating, YouTube. No one's cheating. All right, so there we go. We have that little run. So now let's do a couple runs really quickly. Durante let's os go 20 minutos. Run function. Let's go run. Left pad, and then we're gonna have. How about? Vocês escolham qualquer coisa para ver. Eu meti aquilo, esta merda por default, oh caralho. 10,000. There we go. Há bocado vi uma cena no clip que foi fixe. Foi o making do Vampire Survivors, que é um jogo que eu gostava muito de jogar, por acaso. Gostava muito de jogar. Ui, quase não tinha dinheiro para isto. Can we call it fun? Hoje, Yeah, we're gonna call that fun. That seems better, right? Left pad this one. What is our count? Will be X. Then we should have arguments. How about our argument is this? It's gonna be foo, and it's gonna be X. So it's gonna get larger and larger and larger. Actually, we should probably double. Can we double this up? Can we double this up? I think we could double this up. So let's go. Ora bem, tenho double jump, por isso posso ir buscar Look at these beautiful named things. Okay, uma there we certa go. determinada coisa. Beautiful. So we're gonna do it on each one of these, and Pois vou ver se as minhocas já me dão um pale R. Se derem. Left pad, bam. Cool. Some of the most disgusting code of my lifetime. Left pad. 2. There we go. D. Give them the D. 2. Awesome. There we go. Fantastic, right? And now go node. All right. Which one did better? Mine or theirs? Looks like mine is... Well,
What do we get here? Oh, I don't have T-Mux. No wonder I couldn't do anything. All right, left pad with 10. It goes to here. Left pad with this one. Okay, so it looks like mine is slower, and then maybe faster. Looks like left pad do again. Mine is slower. Wait a Theirs minute. is, oh, dude, I got dominated on that one. Fazes a cadela? Isso é There's sempre mine. positivo. There's this one. I got dominated on that one. Then we did this Nunca se one. imaginaram uma and pessoa a fazer um crime ou caraças I depois got dizer: dominated. Mine's pessoal, slower. estou a fazer festas ao cão e pessoal, deixa, perdoa o crime, perdoa porque Okay, I am the noob. Damn. há coisas que Looks like sabem perdoar I sempre. Suck. Netflix, by the way, Junior, bench, pad, start, please. Noob. Dude, I can't believe I've been caught red-handed. Anyways, all right. As a result of learning about left pad disaster, I started investigating the NPM ecosystem. Here are some of the things I observed. There are packages called isArray that has 880,000 downloads a day. Oh shit. Fill function is probably trash. Whatever. It doesn't matter. Let's see. It has 72 dependent NPM packages. One more and I'm dead. No. Is wrong with you, JavaScript? JavaScript ecosystem, stop being stupid. There's a package called Stupid. Integer. What? What's the name? It had 3 dependencies. It had 3. Fuck. Tenho que arranjar aquele crachá Like que you me... needed something else. This can't be real. A fresh install of the Babel package includes 41,000 files. Foda-se. Is that still true? Does it still 41,000 files to parse to literally? It's a translator. It's not. It doesn't even compile. It's a it's transpilation. It's changing it from one language to another, and this is just the core of the changing. Blank JSPM. I don't know what this is. PNBM based template app starts with 28,000 files. Crazy. On what possible plane of existence is this a better solution to past problems? How are hundreds of dependencies and 28,000 files for a blank project template anything but overcomplicated and insane? I'm on this team right now. I am on this team. That does sound this does feel a little nutty. I get the impression that NPM ecosystem participants have created a penchant for micro packages rather than to write any functions or code. It seems that they prefer to depend on something that someone else has written. It feels to me as if the entire job of an NPM participating developer is writing the smallest amount of code possible to string existing library calls together in order to create something new that functions uniquely for their personal or business needs. Okay, how about this one? I actually want to hear from you guys. Press 1 in the chat if you think this is a problem. Press 2 in the chat if you don't think it is. You think like, hey, this is just what it takes to develop apps. Okay, we got some 2s in there. We got a couple 2s. There's some 2s in there. Not a problem? It used to be a problem. Oh, NPM's gotten better. Really? I didn't realize that. Is that true? NPM's better now? I don't believe you. Like, I don't. Use PNPM. Okay, that solves the problem. That makes left pad okay. PNPM is actually better than NPM because it takes the dumpster fire, but it's prettier. Did I get it? I got it. Shut up. Functions are not packages.
Functions are too small to make into a package and a dependency. Pure functions don't have cohesion. They are random snippets of code and nothing more. Who really wants a cosine dependency? Are we really like a trigonometry dependency instead, which encompasses many tricky functions that we don't have time to write ourselves? This is much more akin to how .NET or other frameworks create a core library of basic functionality. Such a library is vetted by the creators of the language and pretty much guaranteed to be correct and bug-free. I do like this. I think this is a good way to look at things. There is a huge value in having like a little bit more terse packaging. It is true. A cosine dependency is nutty. Trigonometry, probably fine. But then you're like, but I don't really need inverse tangent, so therefore I wouldn't need the whole thing. There's absolutely no guarantee to what someone else has written is correct or even works well. Even if correct, is still is it the most optimal solution possible? At least when you write the code yourself, you can easily modify it to fix bugs and improve its efficiency. Not that there should be many bugs in one-line functions. Second, if a package's logic is correct, I can't help but be amazed by the fact that developers are taking on dependencies for single-line functions that should be able to write with their eyes closed. In my opinion, if you cannot write a left pad is positive integer or is array function in 5 minutes flat, including the time you spend Googling, then you don't actually know how to code. Let's go! This guy is a savage! Baylor. Oh my goodness. Oh my goodness, this is literally the greatest line I have ever read in my opinion or in my lifetime. This is so good. This is so good. I'm going to tweet it with absolutely no context. People are going to get so angry at this. It's so funny. Oh, this is so good. This is so damn good. We'll see at the end of this how many people. I got a lot of money. It literally is array. Yes. Any of these would make a great code screening interview question to determine whether or not a candidate can code. Se calhar o pessoal usa assim. Finally, stringing APIs together and calling it programming. Wakes up with war drums. Falar em war drums, conheces um jogo chamado Patapon? Parece que os criadores do Patapon é um jogo de ritmo muito cool. Criaram, acho que vão fazer um jogo de ritmo novo chamado, sei lá, Taka Taka Likashuka ou caralho. É um nome igualmente estúpido. Tem que estar atento a esse jogo. Lembrei-me porque o Patapon é um jogo de ritmo de guerra e estavas a dizer war drums e lembrei-me. O conceito é mesmo cool. Maybe. Every package that adds yet another dependency to your project. Great concept. For as few dependencies. Every package no that drums, you use just adds war. Yet another dependency to your project. I mean, by definition, this is a correct statement. Não, esse jogo já saiu há muito tempo. Unarguable. Um amigo meu comprou até mandou ouvir os drums. Things you need in order for your code to function. The more dependencies you take Esse é on, the more points of failure you have, Namco, not acho to eu. mention the more chance of Taiko error. no Have Satsujin, vetted acho any of eu. the programmers who have written these functions that you depend on daily. This is actually a really good call out. This is for every single language, which is just like, you know, when you do take on a dependency, you are taking on the risk of whoever is the programmer who made that package. É um risco. Eu por acaso não gosto assim muito de estar a ir buscar muitas packages. There's this like weird assumption. Já andei a escarafunchar packages de pessoas e digo, epá. It's good, which is not true at all, right? It's not true at all. There is definitely something about that. It's just acho que é fixe vir aqui mais cedo. Costumo vir aqui no fim do game da playthrough, mas não é para ir ver. Não é para ir ver no fim. Take on a dependency for any complex functionality that would let's see. Take on a dependency for any complex functionality that would take a lot of time, money, and/or debugging to write yourself. Things like database access layer. Yeah, I mean, I think this is a good call out. An ORM, you should not hand roll your own ORM. There's already ORMs out there. If you're going to do it, right? And if there's not one for your language, say you're using some newer language like Odin, I don't know if they have an ORM, then that's like this is a great example of
when you should write yours versus when you have to depend on it. Or a caching client Oh, ainda não should be tenho minhocas dependencies because suficientes. they're complicated and the risk of dependency Queria is worth the payload. risk of saving and efficiency. Yep, cache is super hard to do. For anyone that's written any level of caching, it's extremely hard. But for the love of all that is programming, write your own bloody basic programming functions. Take on dependencies for these one-liners is just nuts. Don't believe me? Just ask the React team how well their week has been going and whether they wish they had written those 11 lines for left padding a string themselves. Savage. This is just savage. Mas a verdade é que eles foderam-se à grande, meu. I love this article. I love this Acho que article. merecem. I love this article. This is fantastic. All right, how did our tweet do? How did our tweet do? What are we sitting at? Did we get anyone angry here? Yet another base take? Yep, absolutely. None of those are real words. You just made them up to sound smart. Let's go. To be honest, that should even be possible in a language, one that doesn't already know. Yeah. People hold your horses, and then someone links it. Okay, reasonable. Watch Copilot and Jippity import these modules in its code. Yeah, so that's actually kind of an interesting thing, which is in today's world, we kind of already have this now with Copilot. Now you just get to import the shitty code via some auto magic function. Like I've showed this a lot of times. I'll show it again really quickly. Do we have any can I, let's see, YouTube, let's see. Yeah, I could probably just go to YouTube and just go test.ts and go, oh, yeah, go up here, do this thing, and just go function quick sort. I've showed this a few times. There we go. Actually, I'm gonna okay, good. this is good enough. So if you look at this function, this is quick sort. I can tell almost immediately that this is quick sort. Wait, can I? Yes. Oh. Yes, this looks like quicksort. What you don't realize that's happening right here is that quicksort, one of the reasons why quicksort is incredible is that quicksort is what is referred to as an in-memory sorting algorithm. So merge sort is not an in-memory sorting algorithm. It requires you to make multiple copies of the array and kind of restitch them back together into the new array. It is an n log n memory with an n log n runtime, whereas quicksort is a O of 1 memory versus a n log n running time. Now that can be very beneficial because requiring memory actually does take time, right? It's not straightforward. And so when you look at this thing right here, what I see is that, okay, array, slice. So that is a copy. Why are we slicing at 1? Well, that's because we picked the pivot at 0. Picking the pivot at 0 is considered one of the worst practices you can do for quicksort. You just wouldn't know that if you just grab this. Okay, hidden station. So slice 1, that's a copy of an array. Filter, that's a copy of an array. We do it again, we slice 1. So there's the same work twice, right? This is now we're on to 3 copies of the array. We then filter, that's 4 copies of the array. Then we're going to quick sort the left. Okay, we're going to concat. So the output of this will create a new array with just the pivot added to it. Then we're going to concat it again. It's going to create yet another one on this side. So literally is a minimum of 5x copying that is going on. 5x. That's 5 n log n as it goes down. That's a lot of n log n, okay? That's a lot. That's copy sort. This is a lot of copying. So just so you know, just because somebody wrote it in JavaScript and just because it exists doesn't mean that whoever wrote this wrote it well, okay? Yes, it's big O, oof. Oh shit. 5x equals 1/2 Grant Cardone. Oh my goodness. Chat, you are wild today. The name Tá aqui gajo. is you're bad at programming. Afinal estava aqui o gajo. Acabou? Já acabou, pessoal.
E agora? É para ver coisas estúpidas tipo malucos do riso? Ok, peço desculpa. Malucos do riso não é estúpido. Oh, o pessoal chateia-se sempre comigo. Aqui fala, Wandertuga! Dou-lhe notícia! O que é que odiavas? Não estou a perceber. Não percebi essa frase. Ah, faltava-te uma vírgula então. Ui, será que isto está muito alto? Mas este boss é o mais assustador deste jogo. Olha que spoopy. Nosk! Nosco! Ah! What? Why did he come here? Already? Wait, já está nesta fase? Oh man. Quando era puto e tinha medo dos meus debaixo da cama, era disto que eu tinha medo. Ah, bom. Ah, bom. Ai, 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 ai. Fall on me. Fall on me. Fall on me. É, tu queres é o gajedo. Queres é ver as gajas. Ah, that was smart. Oh. Nosk. É bastante metal a música. Gosto muito. Admito, já puseste a dar. Já puseste a dar o videoclipe. Call on me. Mas primeiro tens de dizer à tua Nina, olha, não queres ir, sei lá,
fazer-me maçãs. Vá, sai daqui, anda lá. Vai lá fazer o que as mulheres fazem. E depois sim, podes... podes ligar. Oh, lembra-me que tenho coisas lá em cima para apanhar. É aqui. Minhoquinha. O que é que era? O que é que estava naquela porta? Que se foda, vou subir. Será que é um musk que está lá em cima? Vou por aqui. Cozinha-te o breakfast às 2 da tarde. Damn, she's nice. That's cool. Não me lembro o que é que tem aqui. Sadly. Maybe some... I don't know, dude. It's a challenge. Vou ali buscar a coisa. Não tem mais gosma? Dá-me a gosma, pá. Duken. Onde é que está o gajo? Oh, dei double jump sem querer. Oh, não tenho iframe. Era isto que eu ia buscar? Parece que foi isto que eu vim buscar. Yeah. He fell on me, fell on me, he fell on me. Ó, vem uma mega aranha. Boa notícia para quem não gosta de aranhas. Aranhas zombies. Falei em Resident Evil.
até jogava um belo de um Resident Evil 4. Mas não, agora não, agora não. Fuck. É pelo outro lado, tem que ser pelo outro lado. King's Station. Do I have the money though? King's Station, mas mato os bichos todos. King's Station. Pera, não preciso matar os bichos todos. É. Posso matá-los just for reassurance. Don't take it out of context. $2 dues. $800. Quanto é que isto me dá? 11? That's not a lot of money. I think I'm gonna need some money. Alright, this should be good. Tacheo. Son? Velmi Ardred. Gachael, Liaso, Velmi Ardred. Boris son? Gian, Velmi Ardred. Velmi Ardred. What is he saying, man? Velmi Ardred. Takes so long to sell stuff. Velmi Ardred. It takes so long. So long, Bizer. Bizer? What the hell is a Bizer? Helma Delker. Yeah. I like how he lost his weapon. Cool. Bizar. Mr. Bizar? Advisor? Ranjo Stenja. Oh, Rando Stenja. Brother of Visor. I don't know what it says. Garadel Akari. Gagadera Kore. What did he say? Nobody knows. Son of Advisor? Bem, acho que vou ter com a Nina do Silk Song.
O quê, mano? Oh, mano. Ui, mais um e estou morto. Estes gajos dão 50 dólares, pessoal. 50 dolarinos. Vocês acreditam? Isso é tipo meio salário. Para mim. Há um Musk que eu nunca fui buscar. Olha, quando me ofereceram estava a 1€. Não sei como é que está agora. Elegant Key, dá para vir aqui ao Collector. Oh shit. Wait, Elegant Key não é para vir ao Collector. Isso é Love Key. Caramba, Oliveira, deixaste-me dizer as coisas mal. Pois os outros telespectadores que estão a acompanhar, também eles com o jogo aberto, vão ser induzidos em erro. Acho que morri. Mas é para acabar o Jet Set Radio? No outro dia comecei. Mais 5 minutos e acabo. 5 minutos como quem diz, meia hora. Meia hora como quem diz, 2 horas. 2 horas como quem diz, 1h30. 8€. Foda-se. Foda-se, o que aconteceu a isso custar 1€? Não é que não mereça, mas... bocado weird. Oh, Conga! Calou-se logo. Os dois primeiros sermos. Olha. Excelente cena para comprar. Está aqui uma minhoca, mano. Estes mitras, pá, são mesmo mitras. Mitroglus do caralho. Coitado do Mitroglu. Vou sempre usar o nome dele para quando estou chateado. Espero que não lhe dou o ouvido quando o menciono. Tu viste aquilo? Tu viste aquilo? Hã? Olha aí. Esses palhacinis, pá. Ai, morri. Espero ter feito save. Não fiz. Pois é. Estou ao lado da minha prima. Aqueles bichos são os meus fucking menos preferidos, meu. Fucking fuck, meu.
E nem cheguei à puta. Oh, foda-se. Vamos que faça save aqui. Boa sorte. Tens o teu telefone ligado, que é para telefonarem, não é? Vai mimir. Tu mime. Ai, Tico, achei com as tuas amigas. Sempre quis fazer aquilo àqueles gajos. Ah, peraí, tem um segredo ali. Não sei o que é aquilo dá, acho que não dá nada, mas que se foda. É um cagalhoto. Ah, uma coisa para vender. That's not bad. That's not bad. Onde é que está o... Hate this motherfucker. Oh shit. Olha para aquilo, sempre teleguiado. Man, sério. Hate him. Hate that motherfucker. Última vez que vim aqui esqueci de fazer save. É mesmo estranho. Vosotros. Órale, vato loco. Oronito. Ah, puta. Foi, bicha? Foi. Oh, não se virou de costas. Vamos curar. Está-se a rir. Oh meu Deus, pensei que ela fez outro truque. Enganou-me.
Não deu para saltar rápido o suficiente. Jesus, foi uma traiva. Acalma a passaroca. Man, ela faz os moves seguidos. Wait. Oh. What do you mean? Ok, morreu. Listen. Well. Should I waste time? Aqui um giganto. Au. Até nem dão muito dinheiro. To sta jugando. Dash slash. Pensar, acho que não vale a pena andar a aprender essas coisas. Vamos. Finner. Não só não uso como... Ah, não. Como é que se... Ah, é assim. Foda-se, tipo uma branca. Esqueci-me como é que se coisava. Hello?
Hoje ainda não mexi no coisa, por acaso. Mentira, já mexi no coisa. Eu é que tenho vergonha de admitir. $1715. 420? Que interessante. Oh, o gajo teleportou-se. Foi por causa da parede. Cabran! I hate that fucking fucker. Wait. Vou por aqui? Oh. Ora bem, seguir ao Coliseu. He's dead.
Quão perto do Coliseu é que eu estou? É mais um bocadinho para subir ou é mais um bocadinho? Wait, what? Oh man, this is embarrassing. Is he dead? Give me that shit, shall we? What the? Hate that guy. Porquê? Porquê que os botões falham? Sony Master Race, não vale um caralho. Oi? Jesus Christ, why? Also, thank you. Isote the Mighty. Should I get se eu tirasse 2 não mais é assim tanto. Este gajo está de costas por escolha dele? Eu disse de costas?
Motherfucker. Ah, bom. Caraças, o gajo vive para sempre. Então. Foda-se. Tenho que arranjar um sensei. Mas já o comando que o Aleph arranjou. Boa noite. Ei pá, calma lá com o caps, pá. Charme nós. Gandazote, meu. Ele representa-me a mim. Até posso meter a minha traveling build. Marita. Orewa. Trial do Conqueror. O lore do quê?
Ele era uma vez um bom jogo. E depois o Nizer jogou. Nha, nha, nha. Ah, estava a ver se estava por lá. Boa merda. Esse foi o flow. lmao? Porquê que esta configuração? Foi bug? Acho que aquilo nunca está assim. I mean, thanks, I guess. Que brand? Não percebi. Ah. Como assim? Why are you leaving? Moço de amendoim. Onde é que isso se arranja? Não me digas, tens de ser tu a fazer. Ei. Tens que passar a receita, meu. Manda por DM no Discord. Este homem é um fazedor de receita. És um chefe, meu. Um poderoso chefão. Incrível. Mandou mesmo, incrível. Mas é que tu fazes ou é uma random do YouTube? Do Google? Quero a especialidade da casa, pá. Estrela Michelin.
Oh, eu queria mesmo estar a comer e sentir tipo que tinha sido feito por ti. É melhor curar-me. Um frango dá para uma dúzia? Calma lá com a ADHD, pá. Caralho do bicho. Ficou muito bom, mano. Próxima vez vamos fazer com uma manteiga de amendoim em vez de amendoim torrado. Oh. Pale Ore. Foi para isto que eu vim, pessoal. Muito dinheiro, muito dinheiro. Próxima vez que for ao continente, arranjo os ingredientes disso. Olha, vou ali acima ver. Não, tem que ser para este lado. Esqueci-me completamente de ir a esta sala. O objetivo também é mesmo só ter charm notches. O objetivo é a conquista. Take this trinket. Pale Ore. Fica só a faltar o Pale Ore das minhocas. Minhoca Ore. Minhocas. Onde é que eu arranjo mais minhocas, pessoal? Estou a tentar puxar pela cabeça. Em vez de puxar pela cabeça, vou para a Queen Station. Aproveito e vou buscar o Musk. Au. Isto é muito difícil, pá. Muito difícil.
Por onde é que eu vou para a fungalhada? Para a esquerda? Oi, está tolo, está tolo. Não era épico se eu jogasse um Diablo 4? Eu não sei, eu não... Estou a inventar. Tem que ir por ali? Olha aí, não quero ir para o casino, caralho. Se é por isso que jogo Genshin Impact. Claro que nunca vou jogar essa merda. Não sou fucking pedófilo como vocês. Ei! Existe alguma diferença entre weebs e pedófilos? Que merda. Ver a voltar a Queen Station. Por outro lado. Ei, por outro lado. On the other Zahando. Yeah. Musk. Ai não, isto não é um Musk. É sempre em frente, não é? Já tinhas a fazer? Damn. Caso o meu trabalho hoje, confesso que relaxei um bocado porque foi mais... Tive mais a fazer deploys e a dar sit-back. E depois foi descobrir que o backend fez uma coisa mal, mas o backend está de férias. Ei, que cena, ei, que cena, ei, que cena, ei, que cena.
Ui, isto é aquela cena creepy. Creepy weepy. Eu sou a tua prima, hehe. Passou mesmo por cima de mim. Ainda bem. Ainda bem porque eu quero conhecê-la. Ainda mais agora que disseste que é simpática. Se não for simpática, não quero. Por mais prima que seja. Muito creepy. Já está. Oh meu amigo, mas no Unity, achas que Unity é o quê? Back-end? Front-end? Ih, olha, era incrível. Unity as back-end would be funny. Can be done. Everything can be done. Metes tipo, fazes builds sem UI. Au. That would be so stupid. That would be cool. That would be cool. Musk. O que achas desta ideia? Empresa de software que se dedica a só fazer coisas da maneira mais estúpida possível. As stacks são sempre estapafúrdias. That's a $1 million idea. Fuck Canyon. Oh shit. Ah, yeah, o nosso front-end é SQL. Era cool que fosse possível, não me parece. Se bem que, lá está, tudo é possível na vida. Somebody found a way. Oh shit. O gajo matou-me. Cria aí um if que demora um caralho a iterar. Como é que um if itera? Não, that's a new one. Ias mudar o compilador para o if passar a ser um for. E reduz o número de iterações por uma casa decimal. Uma casa decimal. Mostrar serviço. O clássico. Ui, isto demora muito. É porque está a pensar. Está a pensar, sabe? Isto está a fazer muito trabalho por trás. Muito trabalho. Por trás das luzes.
Já fizeste isso com clientes? Oh não. Oh sim. Life hack. É isso, vou deixar por aqui. Man, ontem estava a falar com um dos bosses e pensei para mim, fuck, arrependo-me totalmente de ter otimizado aqui uma coisa. A próxima não otimizo nada. Fica a dar mal. Foi a primeira vez que eu senti isso. Às vezes uma coisa a dar mal é bem melhor. Olha, este erro está aqui, mas conseguimos otimizar o fluxo de tráfego em 32%. Erro está aqui, otimizar o fluxo. Acho que falta contexto para perceber melhor. Oi, 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 oi. Ora bem. Isto vai dar a Deep Nest. Eu não quero saber do Deep Nest. Oi, oi, oi. Meu Deus. Oi. Tem alguma coisa para aqui? Não. Vamos pensar. Continuar para ali e virar à esquerda. Esta esquerda. Vocês estavam a pensar noutra esquerda, não é? Eu já vos conheço. Mas não era essa esquerda. Era a outra esquerda. Estes gajos são fodidos, meu. São fodidos, meu. Por acaso esta área é muito rata, muito rata. Just avoid the fucker. Não tenho mais alto para brincar. O que é que eu queria fazer, anyway? Já me esqueci.
What am I even doing? Jesus. Ai, que isto não vai ser bom para mim. Oh não, isto vai dar a deep nest. Bro. Sorry, não sei o que é que me deu. Fiquei nostálgico de repente. Musk. Diretamente acima de mim. Ok. Não, por aqui. Pensa. Caralhos, me fodam. Tem que subir isto tudo. Ai, Hello, governor. Desperdícios fungais. É sério, sou capaz de jurar que o meu X tem delay. Está com delay. E eu acho que não é. Não é software, acho que é hardware. 4 da matina a tua cadela estava a roncar que nem gente grande. E sabias disso porque estavas a trabalhar? Oh, viste este truque? Foi um alto trocalhaço. Não conseguiste fazer o teu trabalho, estavas chocada? Espera aí, aquilo não é possível. Eu não consigo ir para ali. Como é que eu vou para os sítios fungais? Fuck. Então caga nisso. Então faz assim. Uau. Palayer. Que palayer. É um cão pequeno. Eu nem me lembro como é que era este boss. Ah, lembro.
1,5 kg? Ai meu Deus, coitado do bicho. Perninha, tenho tanta perninha do bichinho. Tão pequenininho. Ei, eu acho que costumo fazer este gajo. Já depois de ter o... Que interessante. Ok, não é assim tão interessante, mas... Eu estou a interpretar mal este mapa? Será que é por Queen's Station? Meu Deus, deu-me uma branca. Logo agora em que estava em World Record Pace, deu-me uma branca. Uma white. Mas o que é que seja que tem aqui? Nunca apanhei. Não. Sim. Não? Sim ou não? Olha, eu esqueci-me. Acho que não. Ou sim? A minha memória está um pá que grifo, pá.
Bostix. Não me vou meter ali. Não me lembro. Caralho, foda-se. What the fuck? Deu-me uma... What? Desafio as leis da física só para me foder a boca. Aquilo não é possível. Estás a ver? Até fiquei lá de faro, ou lá o caralho. Olha, matei-me. Ah. Any badalhocos in chat? Oh, maninho.
Wait, Green Path? Was it Green Path all along? Muito boa noite, Bita. Espero que estejas bem disposta. Bem-vindo a mais um episódio de whatever this is. Whatever it is, you're gonna love it or hate it. Oh, fuck. O quê? Bolos... Toda a gente a dar-me inveja. Uns bolos com chocolate, outros mousse de caramelo ou caralho. E ninguém vem a oferecer, meu. Bela merda. Okay. Por um nanomicromilímetro. Porquê que esta área está fechada? Vamos assim. Espera, não era para aqui. Oh, enganei-me. Que se foda. Já estou a ir agora. A flora eslava.
estou a pensar, pessoal. Mas falem comigo, falem comigo. Eu é que não falo convosco. Foda-se. Eu é que não sou parvo. Ah! Queres até dar dinheiro? Media Mart. Vamos fazer assim, I guess. Tu instala tudo. A Bita vai instalar aquilo e vai dizer: este luxo. Ou então não. E usa Simple Key. Pá, é. É por aqui. I don't have a map of this area. Isso é o que eu uso. Como podes ver, acho eu. Consegues ver na câmera, não consegues? E aqui uma minhoca. Fairy Light, não faço a mínima. Alô? Mais luzes? Que caralho. Está aqui um masco. Estás cabelo curto, mas que se foda. Adoro arranjar cenas. Que tem cabelo. Espera, vou meter o ralo no ralo do banho para não entupir. Ok. Acho que cabelo curto dá para entupir o ralo na mesma. Portanto, não é por aí. É boa ideia na mesma, acho eu. Nem sabia. O que é que compraste para o ralo? Tenho que arranjar isso. Manda para a DM.
E caraças. Menacing. Ora, portanto... sei lá. Mandaste o nome também? Que é para eu depois saber. Se eu... talvez possa fazer uma coisa útil para mim na vida. Caguei na vida. Caraças. Double kill. Tu vives com sono. Ei! Boa vida. Não preciso fazer isto. Ganhei. Acho que cai aqui. Tive sorte. Foi uma fluke. Perceberam? Não perceberam. Olha, bug. Olha. Ah, viram? Aquilo foi um bug. Que giro. Um bug num jogo que é no Hollow Nest, que é o jogo dos bugs. Perceberam? Bugs, insetos. Viver bem para dormir bem, para eventualmente falecer no meu sono. É uma maneira de falecer com o máximo de paz possível, portanto. Sem sofrimento. Já viste o filme mais recente do Indiana Jones?
Ei, eu acho que não é por aqui. E que bosta, eu acho que tenho que ir ao... Deixa-me olhar para este mapa. Não é por aqui, para já. Ok. Pergunto que eu só queria amigos com quem viver a vida. Mas... eu acho que é por aqui, tenho que subir. É aqui o cocó. Tenho o meu amigo Hollow e o Knight, os meus amigos. Merda, merda! This guy's cool. He's not the best, but he's pretty cool. He defends dungs. Dungs are poopies. Toma, 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 toma! Ah, pensei que ele ia. Cura-te, 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 cura-te. He's a ball. Toma, 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 toma. Toma, toma, foguetinho. Morreu. Team Rocket vai embora outra vez. Olha o Vitar. Boa noite. Boa noite. Agora sim, posso ir para o caminho que eu estava a seguir. Deixa eu achar que Ismasteer é mandatory. That's weird. Isto parece sempre uma cena opcional. Ui, fake, whatever? Damn.
Outro? Ai, o caralho. Como? What? What? Nani? Consumo. Já sei para que é que aquilo serve. Eu podia... Oh, meu Deus. Para que lado é que é? Shit.
Desculpem silêncio. Estou tipo... Damn, não me lembrava. É aqui? Zup. Geralmente vem ao contrário, para aqui. A minha memória está muito má. Ou então faço isto sempre... I don't know, man. I don't know sometimes. Ah pá, porquê que o X não dá? Caralho do X. Preciso de um comando da Trust. Não. Qual era a marca? Qual é que é a marca dos submarinos? Logitech. Já me fodi. Não, tudo menos isso! What the fuck? Isto foi um super combo. Oh, tá bem. Oh, tá bem. Oh, tá bem. Prontos. Não é para aqui que eu vou. Pô, onde é que está o... Onde é que está a minha alma? Está ali. Oh, está bem. Ia foda-se. Autossuicidei-me a mim própria. Oh não! Não! It's a trap! Tudo para um charnoche. Charnoche não é mau. Tá bem, pronto, pronto, pronto. Já passou, já passou, já passou. Au. O que é que temos para aqui? Med hemno escuchi.
Listen. Incrível. Espera, isto foi estúpido. Mas isto não é estúpido. Full building. Como é que eu venho aqui sempre sem ismatir? Alguém responde. Que? Vais a Jerusalém? Oh caralho, oh não, não, não. Merda do X, pá. Croissant. Fail. Que epic fail. Porque é a mãe dele. E porque... I don't know. Nem sequer consigo dar damage tão longe dele. Puchipuriburi. Puchipuri. Is it done? Imagina bazar sem fazer isto.
Não sei, meu, não sei. Isto hoje está mais parado. A Maria mandou uma mensagem, não sei porque é que ela não vem. Ela tem que vir que é para eu ver chat fechado. É mais animado que isto, realmente. Mas eu consegui vir daqui. O que aconteceu? O meu cérebro desligou, caralho. Realmente isso tier é mesmo obrigatório. Ah, mas eu não quero vir aqui. Eu não quero vir aqui agora. Falhei a saída à esquerda.
Eu já fui apanhar isto. Onde é que está o... Está-me a falhar uma cena. Não dá para fazer este caminho por aqui, tem que ser por aqui. Sério? Tudo para $5. Não, não quero estar aqui. Man, hoje é o dia das brancas. Muda-se? Eu não posso ir aqui.
Nada funciona, meu. É para aqui? Não. Acho que sim. Não. É um não, não é? Oh, só estou tudo cego. Já podia ter ido buscar uma cena. É que cena. É que situação. Merda! What? X? Merda do X! Nekem no kucsin. Onde é que aquilo vai dar?
Dão pontos. E eu quero... Como eu quero true ending, preciso de todos os espíritos. Oh fuck, não posso... 2, 3... É melhor fazer isto até ao fim. 3 de pena? Não podes ter pena. Podes. O gajo morreu? Morreu sozinho. Não, estou a falar de ter o... Tipo o True Final Boss. Aparecer-te o... Em vez de ser o Hollow Knight, ser o... Whatever that fucker is. Tens de ter espíritos suficientes. 1800. Tens que ter o Void Heart. O que é que está ali abaixo? Espíritos? What? Ao todo acho que tens de ter 1800. Que é para teres a espada final. Shit, eu não posso aceder aqui porque feito estúpido vim aqui que sem a... Ai não, posso vir, posso. Está-se bem. Oh shit, ok. Man, estou muito cansado. A minha memória está mesmo má. Deve ser... Ah não, estes picos não dá. Deve ser do cansaço. Olha, eu disse que não.
E daqui acho que só queria uma minhoca. Onde é que eu estou localizado? Tenho que subir. E são os espíritos todos. Mas para ter a true sword ou caralho é 1800. Oi? Oh! O gajo baixou o ângulo só para me foder. Acho que isto é um boss que eu não consigo fazer. São só 26. Não, não consigo fazer literalmente. Não consigo passar pela cena negra. Pela camisa negra. Isto é o cemitério, não é? Mas literalmente significa figurativamente hoje em dia. Literally. Literally. Se eu continuar para aqui, o que acontece? Epá, esquece chateiam. Mas puseste um trainer ou assim? Não percebi. Vou morrer. Farmar, isso é chato. Quando é que se vai sequer? Para o Coliseu, não é? Acho que é o único sítio que me lembro onde se farma. Mas estás a falar do farm do Grim Fandango? Para eles não se partirem? Um capa, eu preciso para aí de 12 mil só para um deles, né? Acho que é 18 mil, 12 mil e 8 mil? Uma coisa assim. Porque são 3 charmes. Eles não são da Grim Troop. O upgrade para deixarem de partir é que é na Grim Troop. Actually... A gaja come aquilo e depois cospe. Vamos lá jogar basquete. Nha. Falhei o basquete.
Este boss sem o caralho da... Como é que se chama? Este boss sem Mark of Pride. Um puto de um pesadelo, mano. Pagar para defecar. OnlyFans. Merda, estou aqui sem ter... Sem ter os itens necessários. Olha, aproveito e vou embora. E depois volto para aqui. Ok, está-se bem. Not that bad. Este chaval é maluco! Oh, não tenho poderes. Ok. O abismo. Bijou. Abyss Shriek. Que coisa que me falta. Falta-me um Pale Ore, não é? Acho que tenho dois. Tenho. Falta-me o Pale Ore das minhocas. Também é. Hoje estou muito low energy, I'm sorry. But it is what it is, man. Dorme bem, tenho bom trabalho amanhã. E estás a ver a cena? Ontem já dormi mais. Oh, que caralho. Dorme ainda mais. Não posso discutir com isso, realmente. Got me there.
Adoro quando as coisas são assim mais dark e nem sequer tem som. Ah, faz-me lembrar o jogo da Alice. Tenho que voltar ao Madness Returns. Shaded Cloak. Agora sim posso fazer o tal boss. Espera, eu não tenho aqui mais nada. Okay. I got the love key though. Oi. La venu venido. Here's what I'm gonna do. Nothing. I'm gonna do nothing. Tô brincando. Foda-se. Ok.
Ok, era para aqui que eu queria ir. Ah. Oi. Mesmo na minha tola. La minhoca. Vamos pensar. Ups, acho que fiz a geneira. Estou a subir demais, não estou? Estou sim, senhor. Motherfucker. Oh, fucker.
É Maria! Maria, Maria, nananana. Está tudo bem contigo? E vi que me disseste olá há muito tempo atrás. Vai começar a chegar à altura de ter cuidado. Uf, 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 uf. Oh! Mas onde é que vem esta espada? Olha, morreu. Fui sair só agora. Senhor sem orelha? I don't know. I don't know what that means. Body of a warrior. Ai, Van Gogh? Damn, não desististe. Acho que vou descer. Não, é tudo menos isto. Esta música faz-me lembrar novelas da Globo, quando alguém está a fazer a asneira. Quando a situação está tensa. Comeste sushi. Eu sou um adivinhador. Papa nada. Meu dia foi normal. Não se passou grande coisa.
sadly. Um dia que não é épico. Para que é que serve? Estou mais cansado do que triste. Não, honestamente não tenho razão para estar triste, acho eu. Olha as minhocas a tirarem dinheiro. Isso é razão para estar feliz. Pale ore, please. Yes. Pechulo. Papi chulo. Peço desculpa a low energy, eu sei que estavas a contar comigo para ficares animado a esta hora. O cozinho bebê é muito lindo, veio ter connosco. Bebê? Os cães bebés não podem sair de casa sequer. Ups. Até aos 3 meses, que é quando podem ter as vacinas, não podem sair de casa. Ou então é como o cão do Oliveira, que é um micróbio. Não quer dizer que as pessoas não saiam de casa com os cães. Um cão a pilhas. Acho que ele ia ficar um cão de porte pequeno. Acho que ainda era uma criança. Como à noite, não é? Falar em criança, isso nunca pode acabar bem. Há certas frases que nunca acabam bem. E um puto fofo. Ok. Só podes dizer isso porque és mulher, senão já tinhas sido prendida na prisão. Que isso que me perdi com toda a gente?
Esse puto é um hashtag blessed, pá. Yeah, I did it. Então, e tu o que é que fizeste hoje sem ser ver as posições? Ou como é que correu a exposição? Viste alguma coisa que te inspirasse? Aprendeste alguma coisa? Teve coisas boas e más e as más foram muito más, né? That's crazy. Ah, o boss é ali em cima. O que é que eu tenho para baixo? Uma coisa que vai dar a Deep Nest. Eu não quero muito saber, não é? Mas a minha exploração aqui ficou a meio. Parte principal, que era imersiva, com os quadros projetáveis e dinâmicos. Música, essa parte gostei muito. Depois ias para outra sala em que tinha girassóis de plástico dispostos em roda. Ok. Fuck. Ui, está a gozar com a minha face o jogo. Esqueci-me de fazer save. A moldura era projetada a imagem de um ator caracterizado como banco. Foda-se, não consigo ler uma palavra sem bocejar. Em que estava a ler a última carta que o Van
Van Gogh deixou antes de suicidar. Ok. Vou-me suicidar. Estou farto desta merda. Estou farto do Matrix. As gajas só ficam com o top 1% de gajos. E lá se foi o Van Gogh. Tan tan tan, tan 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 tan. Não sei. I don't know, Maria. Tu não tens medo no Snuggle de matar o bicho? Essa puta de range. Pronto, giga damage. What the fuck? Morreu. Tens subtileza. Tinhas um ramo de girassóis ao colo. Tinha um ramo de girassóis ao colo e dançou a valsa com ele super contente. Bro, eu não sei se aquilo foi uma tentativa de comic relief depois dele dizer que se suicidava muito cringe. A sério? E o que é que a Julia gostou? Gostou? Achou? Gostou? Ou não gostou? Com licença. Frago branco. Olha, Maria, posso dizer que quando o Tony Stark houve pessoas a chorar e eu não percebi porquê. Inclusive a minha colega disse-me, eu chorei. Logo depois de eu dizer, what the fuck, porque é que as pessoas choraram por causa do Tony Stark? E ela, eu chorei. Animes trash. A Júlia não gostou de nada. Achas que ela foi contrariada? First try. Se bem que já não preciso mais de minhocas.
que é que falta? Hã? Ela não devia querer estar ali e então estava-se a tentar distrair. Não quero, não quero, não quero, não gosto disto, não gosto disto. Tem alguma coisa para fazer aqui? Não. A sério? Mas tu tinhas... Então tu ias com uma expectativa mais realista. Eu não sei o que é que pessoa com dificuldade de imersão quer dizer, porque na minha experiência, imersão não depende da pessoa, depende da experiência, eu acho. Eu consigo ter imersão com este jogo, mas tu não consegues. Em princípio. Estás a ver? Tipo, acho que é... Acho que é a pessoa em relação à coisa. Tornar a Maria numa gamer. Ela já é pro de Mario... Dr. Mario. Eu não consigo ganhar. Olha, está ali uma minhoca. Mas eu não preciso de minhocas. Já tenho o pelo ar. Damn. Não vejam TikToks, isto faz-vos mesmo muito mal. Não se consegue calar? I remember that. Ainda não tenho Super Hadouken. Isso mais tenho... Fuck. That makes it sucky.
Ainda não tenho Super Hadouken. Baldur's Gate. Ora bem, desta vez não quero saber do mestre. Mestre. Espera aí, mas quero saber disto. A Maria está muito atenta às desavenças que está a ter. Bate na tecla que uma exposição de Van Gogh é para ser uma exposição de pintura, e eu continuo a achar que nós não nos propusemos a ver uma exposição de Van Gogh, mas sim uma obra videográfica sobre a vida e obra de Van Gogh. É? Era isso? Era isso que estava escrito? I mean, está-me a parecer que tu já tinhas essa expectativa. Ou pelo menos não te desiludiste. Expectativa faz muita diferença nas coisas. É verdade. Não até ir ali. Har vi mapp där? Eu queria estar num campo de girassóis e estive. Espera, disseste que não aqui? Caramba, estavas-te mesmo a preparar para ver a cena do Van Gogh. Íamos no carro e tu estavas tipo, girassóis, girassóis. E não sei, não faço a mínima. Não fui à exposição, por isso. Por isso não sei. Não apetece ir aqui. Dentro psiquiátrico, o medicamento que tomava tinha feito secundário de ver amarelos mais intensos, então para ele tinha muito significado. Que efeito estranho.
Como é que se chama esse efeito? Eu só quero saber do lado científico. Ainda há pessoas a ter esse side effect? Essas coisas é que eu gosto de saber. Tu sta cocando. Garçom! Hele somet. A obra mais conhecida dele, A Noite Estrelada, foi a última que pintou antes de se suicidar. Fine. É a mais conhecida? Achas que ele sabia que ia ser a mais conhecida? Achas que ele acabou a obra e foi tipo, you know what? I'm done. This is it. I'm happy. You know what? Nunca sentiste isso? A cena do... Ok, fiz uma cena tão fixe que agora podia falecer. Devido a ele durante a vida toda só pintou um quadro e as dificuldades financeiras pioraram muito a saúde mental. Papa nada. Uma planta chamada dedaleira. Xantopsia.
Que é a mudança que altera a percepção das cores. Exato. E é isso, foi isso que lhe aconteceu. Esse quadro, Noite Estrelada, foi o único que pintou com base na memória e na imaginação, porque viu a paisagem do quadro do hospício. Mas não deixava pintar no quarto. That's crazy. Aprendeste muitas coisas. Não foi para oferecer a alguém ou assim? Ah, ninguém sabe. Não está provado, ok. Isso? Namorou com uma prostituta e acha-se que a época se inventou essa um bocado para denegrir a imagem dele, tipo andava com prostitutas, era maluco. Cortou a orelha, pronto, chanfrado. Uma crise psicótica.
Fogo. As pessoas realmente ficam ao abandono, sabes? Os autorretratos fizeram-te vontade de chorar? A sério? Então foi uma boa noite para ti. Na medida em que o objetivo é sentir coisas. O objetivo é a conquista. Não tenho uma experiência assim muito imersiva, tenho emoções e não sei o que lhes fazer. A única alternativa é chorar. Faz sentido. Não chega, se calhar não consegues, ou não é não consegues, mas não chega a falares disso. Maybe. Ou então não tens com quem falar. Atenção, não estou a dizer que não tens pessoas com quem falar literalmente, dizer coisas, atirar palavras para elas, não é isso que eu estou a dizer. Falar mesmo. Partilhar a experiência do Van Gogh, neste caso. Fui por cima dele sem querer. Casais a comerem-se? What? É porque ainda moram com os pais e precisavam de um sítio para sair, para poder beijar-se, não sei. A pessoa que estava comigo não estava na mesma onda, então senti que estava numa espécie de trance sozinho. That's sad.
Mamar da boca fica caro. Caraca, vi. Estás a viver bem. Barbecue coreano. Exposição do Van Gogh. Olha, eu não tenho a mesma pedalada. É a mesma capacidade. Resting grounds. Barbecue não pagaste? Estás-me a fazer lembrar alguém que era óbvio que a pessoa queria comê-la e eu estava a dizer, estás a reparar, não estás? Não. Estás-me a fazer lembrar, tipo, as pessoas convidam-te a fazer coisas em casa, depois pagam coisas ultra caras. Não estás a desconfiar de nada, pois não é? Arcane Egg. Hidden Station. Cara, ainda não tenho a Super Sword. Ei, eu acho que o que a gaja me deu foi um teleporte. Ei. Mano, eu tenho 2000. A mulher devia logo dar-me tudo. Pois, eu vi a cena da Sword e pensei que era... que era isto. Não, posso fazer isto. Ei, meus amigos, acho que por hoje é tudo. Fuck, gastei tanto tempo.
It is what it is. Olha, obrigado pela companhia, apesar de teres saído. Obrigado pela companhia na mesma, não é? Vieste na mesma. Oliveira, se estás aí, bom resto de trabalho. E beijinhos a todos